Selamat malam serta berita baik basah ngagai kita semua boleh dengan aku Donnie Lang. Berita malam tu dipun kengau pemulai Lionel McDillan bab Padang Bilun Antarabangsa Kuching KIA malam hari 2 tu tadi disambut engau basah serta rami tau ke hero welcome udah ke yang mujur megai gelar champion bab pekit tinju profesional Pakistan kena hari 6 empai lama. Terbilang ngau gelar kilat boy peranak asal Seri Aman berumur 23 tahun tu, champion bak kategori 57 kg, pekitnya udah ngalah ke pengari menua Pakistan, Sikandar Abbasi Nengah Technical Knockout TKO di Stadium Lalak Jan, Pakistan. Pemujur ia belah menerima puji Hari Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Lionel main di Randau Madah, ia dekat majak ke pengerang siang ia main nama manah menua tu bersama kih ngau sidak kengemberan ke main ke sebaka Ari Menua Bukai, tim mayuh hagi ngembuan penelebak. Untuk Sukma gelak, potensi kami untuk dapat emas, kami sih overconfident lah, cuma kami rasa boleh dapat emas pun latihan kami cukup. Mungkin kami target bulan Ogos, target untuk latihan kedua negara lah, terutamanya di Baguio City ataupun Bangkok. Sebab di Asia, kami dapat sparring dengan banyak sparring partner yang berpengalaman lah. Macam yang kami jumpa di Sinun, di Pakistan, macam sudah King Arthur, sudah TK, banyaklah sudah punya legend di Sinun yang bagus untuk dijadikan sparring partner lah. Penatai malamnya disambut Jaguh Bina Badan Sarawak, Buda Ancah Philomena Declan Siar, Tik Bergepan Bidayuh, ikon peninju menua, meja support Biki Kelimpah, Presiden Gerempung Tinju Negeri Sarawak, Sabah, Datuk Rahman Lariwo serta Bala Lionel Sibiliat. Ukai sebenarnya, pengawak nyambut pemulaya diricah dengan penatai 19 ikut raban gabungan orang asal Sarawak ke Bergepan asal Tik Betuai ke, Peter John Jaban. Berita udah tu. Pelin Organisasi Nagang Ulah Makai Suap OACP di keanal uliah ngurang ke penyalah kena ke agih belanja rakyat, kelimpah tahu benar, nyungkak ke pemanah nama opis berkuasa menua PBT. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kueh Hian Madah, rakyat Sarawak ngembuan pengarap kebesai ngagai perintah negeri lebih lagi berkawal engau pengawal ngatur tau ke megai negeri itu. Ketegalnya ia madah inisiatif perintah negeri numah ke unit integriti bak semua PBT di serata Sarawak endang dikena ngemunas ke penyalah makai suap. Salah kena belanja rakyat engau ngurang kagi sebana Ari Mensia Mayuah. Through this, we hope to reduce the cases of misappropriation of public funds, abuse of resources, reduce public complaints, and surely the image of our agency including PBT will be improved. Ia berjakut menyenyak maya menjadi ke Hari Integriti Opis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngeperintah menua di Kuching kena hari 3. Ia kemegang menteri bak Opis Menterinya madah ke Opis Menteri ia udah mujur numbuh ke OACP bak beberapa bengkak Opis, agensi engau PBT. I'm happy that I was informed that my ministry had developed our own OACP, like our PS was saying, the ministry OACP 2021 to 2025. And in particular, the DID also has done theirs, Suraj has done theirs, the municipal council and the city council have done theirs, and because they got more manpowers, and that's why all the other smaller councils do it together as 19 PBTs. Of course, not to forget housing development corporations, which completed its OACP too. Bak berita nangkan ketu, Siti Agi pemerintah perintah ngagai peranak matu ianya Medan Niaga Matu ke digagak. Ngena ungkus RM500,000 hari langgur pemansang Malaysia lumpar ke-11 dia tu udah tembu. Penemu projeknya ada penyadi Kasapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, alai pengaraminya belak diguluk Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Integriti Engau Ombudsman Kemegak Kaban Konsil Negeri Jemoreng, Datuk Mursid Diraja Dr. Juanda Jaya engau Kaban Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi kena hari 2 tu tadi. Penemu projeknya oleh alai 40 lot kedai bak dalam engau 60 lot bak dalaman. Projek kerja belabuh 31 Mac 2021-nya ngembuan 7 nyedia kepalan berdagang ngagai sidak keberjual TC Jalai bak mua klinik tian ngelama tu. Sidak keberjual dia, engaunya beri terima kasih ngagai pegai Datuk Dr. Juanda ke udah nyawum nentu ke projek kebesar reti
agar sidak nyak muju digagak dia. Berita di Miri. Beberapa bengkah pengawak ngubah projek nagang penusah tebiang tasik tusur di Kampung Batu 1, Kuala Baram dekat digagak dikenal napi penanggul apat rarat bertugung bak tebiang tasiknya. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin udah kengabas projeknya kena hari 2 tu tadi madah raban berpengandiak serta belah engineer dekat berjalankan pansir projek nangkan ketuk. So now, arising from my last meeting with them, the consultant asked them to do some changes in the design, some amendment to the design, especially to track all these debris, all these wood debris. Yeah? So the consultant has not come up with the design. They've done the modeling. Tomorrow they're going to do a presentation to DID. The one is grid. They will extend the ground further out. Hopefully can trap the debris from coming in. So they make some changes to the design. And here they are doing a temporary access for the fishermen because they want to be crossed. Here temporarily they can use it to go to the sea for fishing. So there's some adjustment needed to be done this morning. I listened to the fishermen and their proposal. So we will do according to the proposal. Ia Kementerian Kongsian Negeri Senadin megak madah projek kebungkus RM17,388,000 nya dia tu udah digagak 50.22% lalu disadang tembok bulan April 2023. Agi nampuang isi berita. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU ditangkan ngetan ke pemujur baka ke ditempak sekumbang ditumbuh kenyau 30 tahun ke udah. Sapit Menteri Utiliti Engau Telekomunikasi Utility Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi megak minta cara berjalan ke pengawal opis di BKU ulih digagak berpelasar ke Julu Ati Premier Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri dan Datuk Abang Openg ke dekat nempak Sarawak nyadi negeri Mansang manggai tahun 2030. Ia madah pengawalnya belak nentu ke Julu Ati di BKU ke dekatnya di PBT, Pemadut Mansang serta Nyulut di Sarawak Engau Malaysia ulih dipenyadi bak tahun 2030 elak. Kita berjumpa semata-mata saya nak mengajak kita semua, saya input, kami input, Datuk Bandar, pengarah, pengurusan kanan, kita semua untuk memastikan bahawa setiap pelaksanaan pentadbiran pengurusan yang kita lakukan sedaya upaya semampu mungkin kita ikut pastikan ianya selaras dengan landasan yang telah pun diletak oleh Yang Amat Berhormat Premier kita supaya apabila Sarawak menjadi negeri yang maju lebih kurang 8 tahun akan datang, kita di Dewan Bandaraya Kuching Utara pun menjadi sebuah pihak berkuasa PBT kalau boleh menjadi yang termaju dan paling cemerlang di Sarawak dan di Malaysia pada 2030. Ia berjaka menyenyak maya pengalami gempuro khas di BKU ba Indo Opis di BKU di Kuching kena hari 3. Nama kejakut ia, Datuk Dr. Abdul Rahman madah pengawak kedigagak di BKU nakak kedatu megak bisik kawal serta seririh engau 2 hari 7 batang perkara bak plan pemansang udah COVID-19 ianya bak perkara ramak engau penglikun rampak menua. Social inclusivity. Apa yang kita lakukan dalam kegiatan membangunkan aktiviti kemasyarakatan merangkumi semua warga kota, semua. Setiap orang yang ada dalam kawasan BKU itu apa aja aktiviti kita, sama ada aktiviti kemasyarakatan, pembangunan dan sebagainya melibatkan semua orang. Seadanya terpisah. Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan warna kulit ke agama bangsa seadanya. Semuanya termasuk. Ya maksudnya social inclusivity yang telah pun menjadi nadi pengurusan usaha pengurusan di BKU. Ya telah kita laksanakan. Jadi kita teruskan kerana ia sebagai dasar teras PCDS yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Dan yang paling rapat dengan di BKU ialah environmental sustainability, teras yang ketujuh tadi.
Berebak ngaunya, Datuk Dr. Abdul Rahman madah di BKU dekat majak ke pengeransian ngubah negeri Kuching Utara jadi Smart City. The other two S, smart and sustainability. Itu siapa ditranslate dalam bahasa Melayu itu SS juga. Pintar dan lestari, smart. Tujuannya kerana supaya seiring juga, tadi saya sebut seiring selaras dengan PCDS, tapi itu seiring juga dengan pelaksanaan strategi kerajaan yang telah diumumkan apabila Yang Amat Berhormat Tok Petinggi Abang Johari Tenompeng menjadi satu ketika lalu menjadi Ketua Menteri 2017. Ini menjadi Premier melaksanakan dasar pembangunan negeri Sarawak melalui digital economy pada tahun 2017. Bak penguatnya ia diperbasa nyuak ke beberapa gelar Bahasa Berseri Mai Hari Universal Engau Integriti serta pengelikut Engau Pengerai Pengereja Pengawal di BKU tahun 2021. Berita di Limbang, Gerempung Raban Nebiak Menua Berserakup Sarawak seberkas Pampang Bukit Kota dilalau ngambil tambah ke macam bengkah program Gerempung Sidak. Sapit Menteri Bertanah Bertopik Moden Engapun Mansang Kandang Menua Sarawak ke megak Chairman Sebekas Pampang Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kelimpah area program lumba ia rekam medak gerempungnya ngatur program pelajar, ekonomi, pekit serta kebukai. Berjakut maya Karnival Lumak Sebekas kasus 2022 di Stadium Tertutup Limbang kena ke hari 6 tu tadi ia ke megak Kaban Konsil Negeri Bukit Kota ngena awaknya minta Raban Nebiak bak pelilih Limbang bersawup engau perintah nentu ke pelilihnya jadi menua kelikun alai diau. Berdua harinya Datuk Dr. Abdul Rahman ngarap ke Sebekas Bukit Kota nambah ke agi unit kebedah bisik maya awam besai Sebekas rengat pati Pampang ke dekat datai ngami ke gerempungnya cakah ngerejai pengawak serta mata mayu agi Raban dudi hari elak. Berita diterus ke Ngau Kaban Konsil Negeri Telian Royston Valentine ngarap ke kurs komputer oleh ditanduk baru bak 7 Mac Rakyat lebih lagi Raban Nebiak ngembuan penemu berkawal komputer engau digital. Koya berjaman digital dia tu penemu berkenaan ke komputer endang berguna benar. Program seperti ini amatlah kita harapkan untuk dilaksanakan secara berterusan di mana ianya dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada golongan muda kita terutamanya. Walaupun begitu, ada beberapa orang golongan senior juga yang turut serta dalam program ini untuk bersama-sama menimba ilmu berkaitan dengan komputer dan digital kita inilah. Dalam era digital kita ini kita memerlukan pelbagai ilmu yang kita perlu pelajari lah. Jadi program usaha sama seperti ini amatlah bagus untuk kita laksanakan di pelbagai peringkat. Kalau kita lihat adanya kemudahan di bawah PD ini hanya dapat memberikan banyak manfaat kepada penduduk di sekitar kawasan Kampung Telian ini. Ia berjakut menyenyak maya diranau unit communication engau Pemadah Sarawak maya pengawal berjadi ke kurs komputer ke diatur Muka Youth Transformation and Innovation Center Maitik bergulai engau PD Telian Ulu bak Kampung Telian Ulu kena hari 5. Nerang engau nyata ia madah PD tau kepalan ekonomi digital ruang biliak Malaysia engau Maitik nyadi gerempung kebaru ditumbuh ke di Mukah dengan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC ti berjalai ke pengawal ngatur program berkawal ekonomi engau digital. Nakah tu dulu edisi Malam Bergulai Engau aku, Doni Lang, berita kesil lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube.